नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। 15 मार्च रविवार मीन संक्रांति बा एकादशी दिन एक मुठी लुणर करनियंतु महा उपाय। एहाकु करिबा द्वारा आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। ता सहित आपणकर भाग्य एते मात्रा रे परिवर्तन होइजिब जे आपण निजे मध्य जानि परिबे नाही एवं हस खुशी रे पूरी उठिब आपणक घर परिवार। ता सहित आपणक मनरे जहाँ भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना रही अछि से सबु मध्य माँ लक्ष्मी एवं नारायण आशीर्वाद पूरण होइजिब। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिचंती आमर सनातन धर्म रे संक्रांतिर बहुत अधिक महत्व रही थाए, जहाँकि चलित वर्षर मीन संक्रांति एवं एकादशी गोटे दिन रे पड़िबा पई जाउछि, ताहा भी रविवार दिन, जहाँकि आपण माने माँ लक्ष्मी एवं नारायण आशीर्वाद को एका साथी रे प्राप्त करि परिबे। दर्शक बंधु चलित वर्ष मीन संक्रांति एवं एकादशी दिन अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेबाकु जाउछि। जो व्यक्ति माने मीन संक्रांति बा एकादशी दिन एक मुठी लुणर एही महा उपायटी को करि नेउचंती तेबे सेमानक भाग्य रे केवल लाभ ही लाभ देखा देब। दर्शक बंधु मु आपण मानको वीडियो आगे बताई रखिबी जे लुणर केउ उपाय को केउ समय रे करिबा द्वारा आपण को सेथिरो 100% लाभ मिली परिबो। सेथिपाई जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती आपणकर फायदा निमंते वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतो। जदि आपण माने वीडियोटी को स्किप करि देबे तेबे आपणक जीवनर उन्नति निमंते किछि गुरुत्वपूर्ण कथा को आपण माने हराई देबे एवं जहा द्वारा आपण माने सेही उपाय गुडी को भल भाबरे बुझी परिबे नाही। दर्शक बंधु जदि आपण माने ए पर्यंत वीडियोटी को लाइक करि नांती वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। दर्शक बंधु जदि आपण माने बहुत बड़ा बड़ा पूजा पाठ करिनेबा परे भी आपणक निकट को धन आसु नाही किंबा आपणक परिवारर उन्नति हेउ नाही तेबे आपण माने 15 मार्च रविवार मीन संक्रांति दिन एक मुठी लुणर एही महा उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतो। एही उपायटी को करिनेबा परे आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायण आशीर्वाद वर्षा हेब। ता सहित आपणक मनरे जहाँ भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना रहिथिला से सब को मध्य माँ लक्ष्मी पूरण करिदेबे। दर्शक बंधु आजिर समय रे जो माने धनवान होई परिछंती अर्थात सेमानक पाखको धन आसी पारिछि सेमाने मध्य एही सब उपाय को करिनेबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं नारायण सेमानक उपरे प्रसन्न होई जाइछंती, जहा द्वारा सेमाने तांका जीवन रे आजिका समय रे धनवान होई परिछंती, जहा द्वारा सेमानक मध्य एहार शुभ फल मिली पारुछि। आपणक जीवन रे जे कोनोसी भी समस्या चली थाउ से ऋण करज हेउ किंबा अर्थजनित कोनोसी समस्या हेउ नचेत चाकरी क्षेत्र रे आपणको चाकरी प्राप्त हेउ नाही तेबे आपणकर समस्त समस्यार लुण ही केवल समाधान करि परिबो एवं आपण निजे ही एही उपायटी को करिके देखि नेबा परे निजे ही चमत्कार देखिबा पई पाइबे। दर्शक बंधु चलित वर्षर मीन संक्रांति एवं एकादशी रविवार दिन पड़ुथिबा कारणरो आपण माने एका साथी रे माँ लक्ष्मी एवं नारायण का आशीर्वाद को प्राप्त करि परिबे एवं आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे जो व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायण का आशीर्वाद एका साथी रही जाई थाए से व्यक्ति ता जीवन रे बहुत उन्नति करने सहित ता परिवार को मध्य खुशी रे रखि पारि थाए। दर्शक बंधु एमिति भी किछि लोक अछंती जो माने कठिन परिश्रम करिनेबा परे भी सेमानक परिश्रमर मूल्य मिली पारि नथाए, जहा द्वारा सेमाने तांका भाग्य को ही दोष देई थांती। तेबे जो माने भी एही सब समस्यार सामना करूचंती तेबे आपण माने पवित्र मीन संक्रांति बा एकादशी दिन आपणक घरर एही स्थान रे एक मुठी लुण को फिंगी दियंतु
दर्शक बंधु आपण माने जानिचंती आमर सनातन धर्म रे प्रत्येक घरर महिला मानक माँ लक्ष्मी सहित तुलना करा जायछि एवं घरर महिला माने माँ लक्ष्मीकर अंश बोली मान्यता रही। सेथिपाई जदि आपण माने भी आपणक घरर उन्नति को कराइबा पई चाहुचंती तेबे प्रत्येक महिला माने निजे प्रयास करिबा उचित। जदि पुरुष माने एही भिडियोटी को देखुचंती एही भिडियोटी शेष हेबा परे आपणक घरर महिला मानको एही उपाय विषय रे बताई परिबे कहीं ना ए उपायटी करिबा पई आपणकर टंकाटे मध्य खर्च हेब नाही बरं आपण माने एही उपायटी को करिनेबा द्वारा आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोली जीव एवं आपणकर ऋण कर्ज एक मास मध्यरे सुझी जीव। दर्शक बंधु जदि आपण माने चाहिए तेबे आपणक घरर उन्नति आपण निजे ही करि परिबे। सेथिपाई विशेष दिन मानकरे विशेष उपाय को करिनेबा द्वारा आपणकर ही मंगल होइथाए। जेउ मानक घरे नकारात्मक शक्ति भरी होई रही थाए तेबे सेमाने एही उपायटी को करिनेबा द्वारा सेमानंक घरो नकारात्मक शक्ति दूर हेबा सहित सेमानंक घर को सकारात्मक शक्तिर आगमन होइथाए। दर्शक बंधु आमर सनातन धर्म रे लुणर बहुत अधिक महत्व रही जहाँकि खाद्यर स्वाद को बढ़ाइबारे यह सहायता करिथाए। ता सहित आपण माने जानिचंती लुणटी समुद्र देवतांकर अंश होइथांती एवं ता सहित माँ लक्ष्मी मध्य समुद्र देवतांकर कन्या अटंती। तेबे मोर कहिबार अर्थ हेउची लुणर संबंध माँ लक्ष्मी सहित होइथाए। दर्शक बंधु आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे सामान्य देखा जाउथिबा लुणटी आपणक जीवनरो दुख दारिद्रता को दूर करिबार क्षमता रखिथाए। दर्शक बंधु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी एवं नारायण का आशीर्वाद को एक साथी रे पाइबा पई चाहुचंती नचेत आपणक जीवनरो दुख दारिद्रता को दूर करिबा पई चाहुचंती तेबे 15 मार्च रविवार मीन संक्रांति बा एकादशी दिन एक मुठी लुणर एही महा उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखिबे। दर्शक बंधु एमिति भी किछि लोक आशा रखिथांती सेमानंक घर को धनर आगमन हेउ एवं सेमानंक जीवन रे केबे हेले भी धन जनित समस्या प्रवेश न करू। देखंतो धनर आगमन पई आपणको परिश्रम त करिबा पई पड़िबो बिना परिश्रम रे आपणको कौनसी मूल्य मिली परिबो नाही। किंतु जदि आपण माने विशेष दिन मानकरे किछिटा उपाय को करि नेउछंती तेबे सेथिरे मध्य आपणको अनेक शुभ फल देखिबा पई मिलिबो एवं ईश्वरंकर आशीर्वाद मध्य आपणक उपरे बनी रही थाए। तेबे प्रथम उपायटी हेउची जदि आपण माने एही उपायटी को करिनेबे तेबे आपणक घरे केबे हेले भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि परिबो नाही। जदि परिवार रे कौनसी सदस्यंक सहित मन मतांतर कली झगड़ा लगी रही तेबे एही उपायटी करिनेबा परे से सब मध्य खूब शीघ्र दूर होइजिब। तेबे दर्शक बंधु आपण माने मीन संक्रांतिर ब्रह्म मुहूर्त ही आपणक सजाटी को त्याग करिदेबे। एहा परे आपणकर स्नान आदि कार्य समापन करिबा परे आपणक घरर पोछा लगाइबे एवं सेही पोछा जल रे किछि लुण को पकाई देबे एवं सेही लुण पानी को आपणक घरर चतुर्पार्श्व रे पोछा लगाइबे। जदि मीन संक्रांति बा एकादशी ब्रह्म मुहूर्त ही आपण माने ए उपायटी को करि नेउछंती तेबे आपणक घरे जहाँ भी किछि नकारात्मक शक्ति वास करुथिबा से सब तुरंत ही दूर हेबा सहित आपणक घर को सकारात्मक शक्तिर आगमन हेबा। दर्शक बंधु केवल गुरुवार को छाड़देले जदि आपण माने ए उपायटी को प्रत्येक दिन करुछंती तेबे सेथिरु आपणको शुभाशुभ फल खूब शीघ्र देखिबा पई मिलिबा। दर्शक बंधु जदि आपण माने कौनसी क्षेत्र रे हाथ देले सेथिरु आपणको असफलतार सामना करिबा पई पड़ुछि नचेत चाकरी क्षेत्र रे आपणको नूतन चाकरीटीए मिली पारु नाही किंबा आपणक व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे उन्नति करि पारु नाहंती तेबे आपण माने मीन संक्रांति बा एकादशी दिन लुणर एही चमत्कारी उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करि देखंतु।
ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ସେହି ଧଳା କପଡ଼ାଟିକୁ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଧଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ରଖିଦେଇ ତାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛୁଆଇ ଦେଇ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୁଣର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଲାଭ ଫଳ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏହି ମହା ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏକ ମୁଠି ଲୁଣର ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କିଛି ଫସି ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସୁନଥିଲା ତେବେ ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଚିନ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେହି କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ଭରିଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାଥରୁମରେ ରଖିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଋଣ କରଜ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଋଣ କରଜ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିପାରୁନଥିଲା ତେବେ ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର କାରକ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ବିଛାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ରଖିଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିରବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଣର ଗୋଟିଏ ରାମବାଣ ଉପାୟ କହି ରଖୁଛି ଯାହାକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ
ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାହାର ପଟକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ରହିଅଛି ତେବେ ସେସବୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ ସେସବୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ମୋ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଲୁଣର କିଛିଟା ବିଶେଷ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନିଜ ଘରେ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।